বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর অত্যাচার মানছি না। বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর অত্যাচার চলবে না, চলবে না, বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর অত্যাচার চলবে না, চলবে না, বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর অত্যাচার বন্ধ করো, বন্ধ করো, বন্ধ করো, বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর অত্যাচার বন্ধ করো, বন্ধ করো, বন্ধ করো, বন্ধ করো, বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর অত্যাচার আর বন্ধ করো, বন্ধ করো, বন্ধ করো, বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর অত্যাচার আর চলবে না, চলবে না, চলবে না, বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর অত্যাচার আর চলবে না, চলবে না, চলবে না, চলবে না। ভারত সরকার সহায় করো, সহায় করো, সহায় করো, ভারত সরকার সহায় করো, সহায় করো, সহায় করো, ভারত সরকার সহায় করো, সহায় করো, সহায় করো, हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो। राष्ट्रपति प्राप्त समन को विच्छेदन, बांग्लादेश के करो भाग, राष्ट्रपति प्राप्त समन को विच्छेदन, बांग्लादेश के करो भाग। 70 বছরের কান্না আর না, আর না, 70 বছরের কান্না আর না, আর না, 70 বছরের কান্না আর না, আর না, বাংলাদেশ সরকার হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার। আজি আমার যেটো প্রতিবাদী কার্যসূচী সাব্যস্ত করা হল, আমি বঙ্গসেনার সেনানায়কৰ হৈ পেলাই আমি কৈ আছোঁ যে আমাৰ বাংলাদেশত যেটো সনাতনী হিন্দুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলি আছে, বাংলাদেশে অতি সত্বৰ আমাৰ এই সনাতনী হিন্দুবিলাকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ বন্ধ কৰক, আৰু যদি বন্ধ নহয় তেনেহ'লে আমি বাংলাদেশৰ 6খন জিলা আমাৰ যেটো দাবী আমি সেইটো ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। গতিকে আমাৰ এইটো 6খন জিলা খুলনা, বরিশাল, যশোর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, এই 6টা জেলা নিয়ে আমাদের বঙ্গভূমি স্বাধীন হবে। আর বাংলাদেশে যদি অতি সত্বর এই বন্ধ না করে তাহলে বাংলাদেশ সরকার হুঁশিয়ার, কিন্তু 71 সনের মুক্তিবাহিনীরা জিন্দা আছে এখনও, তোমরা হুঁশিয়ার হও, আর অন্যায় অত্যাচার চলবে না। আজ আমরা 72 বছর ধরে এটা দেখে আসছি, আগেও দেখেছি, 5 আগস্টের থেকেও আমরা দেখেছি। তবে আমরা এটাই তোমাদেরকে জানাতে চাই, আমাদের হিন্দু সনাতনীদের উপরে যাতে আর অত্যাচার, অন্যায় অত্যাচার না হয়। আর অতি সত্বর তোমরা বাংলাদেশের যে 6টা জেলা আমাদের বঙ্গভূমি স্বাধীন হবে, এটা যারা বঙ্গভূমিতে জামাতি ইসলামীরা আছো তারা অতি সত্বর আমাদের বঙ্গভূমি খালি করো, এবং না হলে আমরা বঙ্গসেনারা ব্যবস্থা নেব। এবং আমরা ভারত সরকারের কাছে এটাই সহায় চাই যাতে অতি সত্বর ভারত সরকার আমাদের এই কাতর অনুরোধটা যাতে ভারত সরকার আমাদের দিকে একটু দেখে, এটাই আমার বক্তব্য। बंग सेना संगठन का सह सेना नायक हूँ। आज हम लोग का जो प्रदर्शन हो रहा है ये सिर्फ बांग्लादेश का राजधानी ढाका सरकार और वहाँ का मौलवादी इस्लामों का खिलाफ है, क्योंकि बांग्लादेश का अल्पसंख्यक हिंदू माइनॉरिटी का साथ जो हिंसा होता जा रहा है वो हिंसा अति निंदनीय और अति घृणनीय है। देखिए, पिछले 70 सालों से वो लोग हिंदू माइनॉरिटी को अमानवीय अन्याय और अत्याचार करके भगा रहा है। ये मेरा अपना खुद का बात नहीं है, देशवासियों का भी ज्ञात होगा। 1975 से लेकर आज तक हिंसा फैलाकर वो लोग पिछले दिनों में हम लोगों को भी भगाया और आज तक भगा रहा है। तो धिक्कार हिंसावादियों, धिक्कार आपका नीति और शासन का। अब वहाँ का कम संख्यक हिंदू माइनॉरिटी चुप नहीं रहने वाला है। मैं बंग सेना संगठन की ओर से
इस्लामिक बांग्लादेश सरकार और वहाँ का जामादी इस्लाम को चुनौती देता हूँ। आप कान खोलकर सुन लो। हिंदू माइनॉरिटी के लिए बांग्लादेश का 6 जिला जसोर, खुलना, कुष्टिया, फरीदपुर, बरिशाल और पटुआखाली को जल्द से जल्द खाली करवाओ। वो 6 जिला लेकर हम ऐलान करते हैं। वो 6 जिला लेकर हम लोग हिंदू माइनॉरिटीज़ के लिए स्वाधीन बंग भूमि दखल करना है। और ये हमारा बंगो सेना संगठन का मांग है। मैं भारत सरकार और राष्ट्रसंघ को यही अपील करता हूँ, अति जल्द से जल्द हिंदू माइनॉरिटी का सुरक्षा के लिए इस 6 जिला को स्वाधीन बंग भूमि में लाइए। और ये भी आप लोग कान खोलकर सुन ले, हिंसावादियों, हिंदू मरना जानता है लेकिन अन्याय और अत्याचार शासन का सामने झुकना नहीं जानता। ये जितना भी खौफनाक क्यों ना हो। जय बंगो, जय बंगो, जय बंगो, भारत माता की। जितना हिंदू संगठन है और भारत सरकार इस हिंदू संगठन को एक साथ करके इस बांग्लादेश का अल्पसंख्यक हिंदू का सहायता करे, यही मेरा मांग है भारत सरकार और राष्ट्रसंघ की। यही मेरा मांग है, जल्द से जल्द इन लोग का सुरक्षा के लिए स्वाधीन बंग भूमि स्वीकृति करे और ये आज़ाद करे। चाहे इसमें लड़ाई करना है तो करो। याद रखो बांग्लादेश का हिंसावादियों, 1971 का हिंदू मुक्ति वाहिनी अभी तक जिंदा है, ये भी याद रखो। इसलिए मैं भारत सरकार और राष्ट्रसंघ और भारत का जितना हिंदू संगठन है सभी से मैं यही विनती करता हूँ कि आप लोग हमको सहायता करें।